Kami nagsura mo din mo, tanansi naman nakakabig mo. Kinansi araw. O, tayo. Yung pangalan niya, ipaharap mo. Kennedy, ko na. Pakita mo na. Hey, where is June? Ay. Thank you, Happy Year. Next. Nanay Isabel. Nanay Isabel. Ay, ako! Nanay sa akin. Thank you, Santa Claus. Oh, Luther. Luther. Yay! Say thank you Say thank you kuya. Kiss mo siya. Thank you kuya ka. Mag-kiss. Kiss ka mo. Oh! Eh? Makita! Uy, thank you, Santa Claus! What's up? Kabaw si Mamita. Very big cake. Kabaw si Mamita. Ngayon ka lapong. Damdaman to. Big candy ah. Nokia kang Nokia, Kepan, di ka mo Kanino yan? Oh, what's that? Ay, sa'yo? Ay, from Brandon. Yung mga yung trabaho mo dyan. tatay na po. Thank you. Ay, Tatay Romeo. Wala si Nanay Isabel. Ay, thank you again. Santa Claus. Luther! 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 Go again! Kiss kuya, kiss. Kiss. Thank you. Good. Meron pa. Oy! Merry Christmas! Kunin mo nga. Ano kaya to? Si Sige na. Sabay-sabay na kayo dyan. Oh, sabay-sabay. Doon na kayo lahat. Sabay-sabay. Sige na. Doon na, doon na. So, kay Santa Doon kayo Claus. lahat. Oh. Count tayo ng 5. Open lahat ng gift. Continency. Mapangkadyahin na. 1, 2, 3, 4, 5. Buksan ng regalo. Buksan ng regalo. Yun. Nga pa eh. Sige. Ko. Makandang. It's open. Doon. Naman ata. Maliit! Sakto lang yan. Okay. Open mo na Yung sa'yo, Luther. Kay Mamita, ano yan? Punaan mo cellphone. Next! Ay, babos! Ay, ang ganda. Open! Ringtan na mo. Kay tatay, kay tatay. Kay tatay. Ano ka? Akala ko cellphone ko na nagawin nga cellphone. Kano yan? Ay? Bag. Para makita mo. Ano din? Buksan nyo na. Tatay. Ay, Luther. Oh. Kay tatay. Oh. Mahalaga yan. Pang araw-araw yan. Oh, ano ba yan? Kain kanyang. Ano yan kay Brandon? Chinila. Kay Luther. Open. Ah? Wala. Ano daw? Yung sa'yo. Pangalan yung sa'yo. Line. Line.